May 5 ka buhok ha. May 5 na lang ka buhok, Juan. Pisi. Mga gingon. Pinawisan na siya ng maraming singot. Luyaw eh. Ngayon mas kagibuwagan. Ade. Mahal na sakit. Abot namin sa campsite. Shoutout kang Man Ike. Man, nabi diri sa Mount Mayapay. Alright. Third Buenos Climb. Good morning, guys. Alright. Buena Vista. Pinakaguapa. Thank you. Kalibutan. Salamat kayo. Salamat po ang kamutanan nakalaog. Kompleto. Okay? Kain na nga Kuya Pan, normal na daw na. Pero wala ko Pasakap, tasa mayapay, di patawag na. Easy. Okay? So, again, welcome everyone. Thank you. Thank you for our sponsor, Nasuga. Thank you very much.
Oh, oy, landag. Magic. Col, magic. Pahina nag-live content. Yes, ready next. Sound sound chase the level. Ay, nagulat. Abilog, dagan mo ikaw rin isa.